गोटिए बनरे थिला गुंफाटिए। सेई गुंफारे रहुथिले बिलुआ आउ ता स्त्री। बिलुआ ता स्त्री को बहुत भल पाउथिला। दिने बाघ मामू आसी से गुंफा पाखरे पहुंचिला। से बिलुआ आउ ता स्त्रीर हाव भाव सबु लक्ष्य कला। बिलुआ स्त्री को खाइबा पई बाघर बड़ लोभ हैला। आउ दिने बिलुआ ता गुंफारे नथिबार सुजोग नै बाघ पशिला गुंफा भितरे। गुंफा पाखरे थिबा गछ उपरे बसिथिला काउटिए। से सबु कथा लक्ष्य करुथाए। बिलुआ नना घरे नाहंती कि? ना ना सेई टिके आगुरु बाहर को गले। किछि काम थिला? केतेबेले फेरिबे? फेरिबा को डेरी हबो कहिचंती। जा काम थिला कुहंतु, से आसिले मु कहि देबी। काम तांको पाखरे नुह, तम पाखरे थिला। कोन? मु तुमको खाइबी। एतिकी कथा कही बाघ सीधा आक्रमण कला बिलुआर स्त्री को। आउ आखि पिछुड़ा के ताको मारिदेला। तार रक्त पी सेठू चलीगला। गछ उपरे बसिथिबा काउर बाघ मामू जीवा आसिबाकु नै संदेह हैला। किछि समय परे बिलुआ ता गुंफा को फेरी आसी देखिला जे ता स्त्री मरी पड़ीची। से खूब जोर रे कांदिला। ये कौन हैला तोरा? कौन हैला? ए भगवान, किए आकु एते निष्ठुर भावे मारी देइची? ना ना, एइटा कांदिबार समय नुह। मोते जानिबाकु हबो किए मो स्त्री को मारिची। तापरे बिलुआ खोजी बुलिला जे किए ता स्त्री को मारिची। से लुचि छपी पक्षी मानकर कथा को सुनिला, पशु मानकर कथा भी सुनिला। हेले काहा कथारू किछि भी जानि पारिलानी ता स्त्री को किए मारिची। दिने सकाळु सकाळु उठी बिलुआ काऊ पाखକୁ गला। कारण से जानिथिला जे काऊ हेउछि बनर खबर संग्रहकारी। बनर सबो खबर तारी पाखरे थाए। काऊ भाई, तो पाखरे तो ए बनमूलकर सबु खबर थाए। मु गोटे कथा पचारिबी, उत्तर दबु। कौन पचारुनु? कहिलो मो स्त्री को किए मारिछि? जिए मारिछि मु जानिछि, हेले तू तार कौन करिबु? किछि न करि परिले खाली जानिबी। तू कह मते, कह। सुनु, ताकु मारिछि बाघ मामू। बाघ मामूर ना सुनी बिलुआर रक्त गरम हो उठिला। आउ से शपथ कला जे से जेमिति हेउ पछे बाघ मामू ठारू प्रतिशोध नब। मु तते साक्षी रखी शपथ करूची काऊ भाई, जेमिति हो जो उपाय रे हो मु बाघ मामू ठारू तार प्रतिशोध नेबी। बिलुआ ता गुंफारे पहुंची अनेक समय धरी चिंता कला। शेषरे गोटाए उपाय ता मुंडकु आसिला। से सीधा जाई महुमाछी फेना को नहीं आसिला।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢୋଲରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେ ପଶୁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଲୁଆକୁ ଏମିତି ବାଜା ବଜାଉଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଇଏ କଣ କରୁଛ? କଣ ଆଉ କରିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା, ତେଣୁ ମୋ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଓ ଠେକୁଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହରିଣ ଆସିଲା। ସେ ବି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବିଲୁଆକୁ। ତାକୁ ବି ବିଲୁଆ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ସିଂହ, ଗଧ, ହାତୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଠେକୁଆକୁ ଯାହା କହିଥିଲା ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବାଘ। ସେ ବି ବିଲୁଆକୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ବିଲୁଆ ନନା, ଇଏ କି ଦଶା ତମର? କଣ କରିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ବି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଉ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବସି ବାଜା ବଜାଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଖାଇକି ଦିନ କାଟୁଛି। ଏ ବାଜାଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ବାଜାଟା ମୁଁ ପାଇନି, ବାଜାଟା ତିଆରି କରିଛି। ବିଲୁଆ ବାଜା ବିଷୟରେ ବାଘ ପାଖରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଯେ ସେ କଥା ଶୁଣି ବାଘର ସେ ବାଜାକୁ ବଜେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ନନା, ମତେ ଟିକେ ବାଜାଟା ବଜେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତନି? ତମେ ବାଜାଟା ଜୋରରେ ବଜେଇବନି ତ? ଜୋରରେ ବଜେଇଲେ କଣ ହବ? ଜୋରରେ ବଜେଇବାକୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ମନା କରିଛନ୍ତି। ନା, ଜୋରରେ ବଜେଇବେନି। ତମେ ଦିଅ, ମୁଁ ହିସାବରେ ବଜେଇବି। ବିଲୁଆ ବାଘକୁ ଢୋଲଟା ଦେଇଦେଲା। ବାଘ ଢୋଲକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମାମୁଁ, ତମେ ବସି ବାଜା ବଜାଉଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ କାମ ସାରିକି ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ବିଲୁଆ କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବୁଦା ଉଆହଳରେ ଲୁଚି ରହି ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଜା ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସେ ଏତେ ମାତିଗଲା ଯେ ତା ଅଜାଣତରେ ଜୋରରେ ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଢୋଲ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ମହୁମାଛି ବସାରୁ ମହୁମାଛି ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁର ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଦେହ, ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ବାଘ ମାମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ବିଲୁଆ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏମିତିକି ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ବି ତାର ଏମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତମଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ।